বাবু মামার বাড়ি গেছে? কোথায় গেছে বাবু? বাবা কি কি খাচ্ছে? तीन गो हाथ लगा है बाबा भात खाए थे? बाबा भात खाए थे? बाबा भात खाए थे बेटा? बाबा भात खाए थे? কোথায় গেছে বাবু? কোথায় গেছে বাবু? ডাক বাবুকে, ডাক বাবুকে, ডাক খেলবে বাবু। বাবাকে মিষ্টি দেন, একটা মিষ্টি দেবো, বাবাকে মিষ্টি দেন।